Dobrodošli, dragi moji. Danas vam donosim ultimativni trend na YouTube-u, a to je dalgona kafa. Sve je krenulo u Koreji, a pošto se ovaj način pripreme očigledno sviđa i Evropljanima, odlučila sam da napravim video na ovu temu. Potrebna su vam samo 3 sastojka, to je instant kafa, šećer i vrela voda. Mjerila sam sve pomoću ove kašike, a možete koristiti i klasičnu supenu kašiku. Bitno je samo da koristite čistu instant kafu, znači ne mješavine 2 ili 3 u 1, jer one sadrže masnoće koje sprječavaju formiranje pjene. U posudu za miješanje sipajte kafu, šećer i vrelu vodu. Sastojke kratko sjedinite pomoću metlice za snijeg. Sad slijedi miksanje. Naravno, za ovaj korak možete koristiti i metlicu za snijeg, ali vam ne garantujem da vam neće ruka otpasti. U Koreji kažu da se ova kafa mora miješati barem 400 puta, što znači stvarno ćete sebi život olakšati mikserom. Traje jedno 2 do 3 minute zavisno od jačine vašeg miksera dok se ne stvori savršena pjena. Pjena je stabilna, kremasta i promijenila je boju u svijetlo smeđu. Sljedeći korak zavisi od vašeg ukusa. Ako volite vrelo mlijeko, zagrijte ga, ako ne, koristite hladno. U Koreji ovu kafu piju hladno i čak koriste i kocke leda. Na površinu mlijeka stavite slobodno malo veću količinu pjene. Kako biste ovu kafu za oko učinili još privlačnijom, možete naravno pjenu sasuti u špric kesicu i na taj način je još malkice uljepšati. Jedina opasnost ovog postupka je što će vas možda podsjećati na nešto ne baš lijepo. Vidjeli ste da je priprema jako brza i jednostavna, a ipak je ova kafa nešto zaista posebno. Inače ne pijem često kafu, ali ova me je toliko oduševila da nisam mogla drugačije nego da recept podijelim i s vama. Ako vam se video dopao, ostavite mi like, besplatno se pretplatite na moj kanal i posjetite me i na Facebooku, Pinterestu i Instagramu.